tahun 2015. Okay, next. Ini pun saya nak suruh teka. Siapa tahu nombor 1? McDonald. Betul. Nombor 1 McDonald. Nombor 4. Microsoft. Yeah. Oh, alright. You see, dia dah ada apa dia punya tu. Nombor 5 senang sangat. Nombor 6. Nike. Yes. Nike, yes. Okay. Nombor 8. Audi. Alright. Okay. Nombor 14. CNBC. Bloomberg. Oh, Bloomberg. Ya. Nombor 15. Motorola. Oh, betul. Right. Nombor 19. Bentley. Right. Correct. So you see, you tengok logo je, you dah tahu dah. So that is the penting of when you brand, ya. When you branding, you dah kenal. Dah tak payah dah, orang tengok logo je, orang dah tahu. Macam saya buat Arichar aja lah. Jadi orang terpaksa cakap Arichar. Dia tak kenal pun dia kena sebut Arichar. Itu tipu sikit lah. Right. Pemasaran, marketing, ya. So again, to do dalam apa-apa business pun, you need to do marketing. It's very important, penting sangat-sangat. Kecil besar tak kira. Jadi apa ni, I selalu cakap dekat my people, everybody is a salesman. Ya, semua orang pun sales. Bila you promote, you makan nasi sedap, dia kata ya, makan nasi lemak sedap. Dia kata kat mana? Oh, dia nanti bagi tahu kat tempat. Itu kan dia buat marketing tu, dia jual secara tak langsung. Jadi it is very important for you to suruh staff you semua fikirkan untuk promosi kita punya produk, kita punya property, ya, dalam marketing. Next. Again, pemasaran ialah to promote your produk baru yang konsisten. Ya, jadi banyak macam yang bawah-bawah ni dia konsisten dalam dia punya marketing. No, KFC dia pandai kan, dia bubuh nama KFC tapi dia bubuh Uncle Saunders tu lah. Major Saunders kan punya gambar. Okay, next. Okay, langkah-langkah pemasaran, there is 4 P's, ya. Pengenalan pastian, pemilihan dan pembangunan jenama dan produk. You kena kenal pasti, ya. Penentuan dari segi mutu dan kualiti. Promosi, meningkatkan you punya kesedaran jenama you, ya. Dan pemilihan saluran is where you want to mengedarkan maklumat your product. Marketing di mana, ya. So langkah-langkah pemasaran. Next. Kita ada 7 kaedah pemasaran. Yang penting sekali ialah harga, ya, kenal pasti punya produk dan kepada pelanggan with your harga, your product. Dan saya selalu bila saya nak buat satu-satu harga, saya tanya dekat staff saya sendiri, kalau saya jual macam ni awak beli tak? Jadi kadang-kadang staff tu dia rasa mahal, dia nanti cakap mahal lah puan, you know. So kadang-kadang kita boleh tanya balik, ya, buat harga. Tapi of course bila you nak buat harga bilik, tak boleh tanya staff. You kena tanya you punya costing, you punya baru you berapa persen you nak beruntung, ya. So and we are talking about now is pemasaran. So harga, the product, dan promosi, kenal pasti, masa terbaik you nak buat
pemasaran dan saluran ya. Dan tempat is very penting. Tempat tu cari kat mana you nak apa ni. Kadang-kadang orang distribute flyers ya. You kena tahulah dekat atas mentoka orang ke, dekat shopping complex ke, dekat car park ke. You know, tempat is very important for you to find di mana customer yang akan pergi untuk promosi. Especially yang resort-resort nak baru buka tu, kenalah juga promote dalam online marketing. Ya. Sumber manusia. Ya, kenal pasti individu yang paling sesuai ya untuk berhadapan dengan pelanggan. Ini pun penting. Bila you dapatkan orang salesperson tu yang boleh bercakap, yang boleh promote you punya produk dekat guest. Ya, dan proses dia kena pasti kaedah terbaik untuk menghasilkan produk. Ya. Dan physical where lokasi untuk menarik pelanggan. Next. Okey, ini adalah idea-idea pemasaran. Ada 20 idea tapi tak perlu sampai 20. Number 1 tu very important, kad perniagaan, your business card. Ya. So bila kita bagi business card kita tu, you can design with your resort punya gambar kat belakang, jadi orang boleh ingat, you know, those kind of things, ya. Buat flyer number 2 ataupun discount voucher number 9, you know. So dia bagi you idea apa yang masuk apa ni. Kadang-kadang you menaja acara, become an event punya tempat. Macam ada nak pergi diving across your resort dekat, yalah untuk apa ni, perhentian. So you can menaja. Maybe you lose a bit of money pada you because tak ada income, tetapi you get the mileage. Promotion tu, event tu yang tak ada nilai you boleh kira. Sebab apa? Orang akan bercakap, oh you property you yang apa ni ha. And then I selalu buat di Port Dickson, saya ada by the beach, Desa Lagoon dulu. Kita selalu buat drama. Bukan kita buat, TV, Astro datang, TV3 datang. Semua nak buat drama dekat situ, ataupun production house datang. Dia buat, kita terima. Kita charge dia maybe duit api, duit air je. Sebab apa? Dia nanti guna banyak elektrik. But bila masuk drama, dia bagi kita punya perhargaan, and then nama kita keluar. So that is also by way of promotion, yeah. So next page. So it's very important. And then for instance 18, promosi di papan tanda. Okay, ada resort-resort yang jauh, yang kat Beaufort tu semua. Kan you boleh buat papan tanda mengarah ke tempat tu. Daripada 10 km, and then 5 km, and then 500 meters, that kind of thing, to promote your product. Tahu tak? So at least orang tengok, oi, Tuhan, we are on the right track, you know, like that. So it is, ni adalah salah satu idea lah ya. Number 16, promosi akhbar. You kalau boleh dapat fresh people datang, dia nak duduk tempat you, dia kata saya akan bagi you write up. Kalau bagus boleh dapat write up, ambil. You tak payah bayar, you only rugi 1 malamnya bilik atau 2 malam atau dengan breakfast. Tapi you dapat write up yang akan membuat orang baca cerita. Kan? Right. So, next. Pemasaran 3D ni very important, ialah dikenali,
disukai dan dipercayai. So nombor 1 dia kena kenal, lepas tu dia kena suka kita, lepas tu dia trust, dia suka, dia percaya yang kita punya resort ni ataupun kita punya property ni memang bagi dia experience yang sangat happy. Yeah, then they want to come back, then they promote for you lah. Okay. Dan ini adalah salah satu lah ya. Kita buat promotion, risalah syarikat. Next. Ini ialah masa bulan puasa. Kita nak buat apa ni, buka puasa buffet. Jadi kita buatlah promote. Next. Ini sepanduk atau banner ya. Apa-apa you ada promotions yang you nak buat, you can do banner. Yeah. Next, you can also have newsletter, surat berita ni. Kita buat dia ni, kita promote through apa ni, email. Kita email blast pada customer kita, customer base. Customer kita pun kita akan collect. Macam ada some resort yang belum nak buka, bila you ada tetamu, you make sure you ada record history dia, dan you bila birthday dia, bila apa, kita boleh hantar message kat dia. Oh, it will touch their heart, you know, because why you remember them. Lepas tu suddenly you hantar dia berita, hantar email, happy birthday, ini kita punya berita, newsletter kita. They will be so happy because you remember them. So keep them on your data, on your mailing list. Important. For business yang baru-baru nak buat ni, start collecting business card. Tak mestinya orang Sabah, orang Semenanjung, orang mana-mana. Siapa yang you jumpa, you just promote. You never know bila dia boleh come back to you. Ya, ini adalah saya kata kat you newspaper cutting, ya. Newspaper cutting macam ayam goreng pedas Korea. So chef I di bawah tu. So press datanglah, jurnalis datang try makan, dia tulis, dia tanya soalan tu. Kita dapat write up. Itu resepi barat cita rasa tempatan. Another chef. You know? So in your case maybe promote yourself. Apa you punya, kalau you pandai diving, you pandai apa-apa, cari jurnalis yang suka diving. Right. So itu habis cabaran dan saya sesi soal jawab jika ada sesiapa yang nak soal. Anything on your resort, nak mula ke, dah mula ke, apa-apa yang nak tahu. Sebab saya punya very general ya, saya punya more hotel dan itu adalah untuk marketing, ya, branding. Jadi sedikit sebanyak you all have to know this bila you nak buat your new setup. So ada apa-apa soalan? Puan mau tanya tu Puan. Boleh. Boleh sebut nama dan apa ni? Okey, nama saya Muhammad Fadron. Okay. Saya nak tanya, kalau kita buat promotion, selalunya continuously ataupun part by part atau eco-season? More so Thank you, season lah ya. Cik Fadron. Anak kacau ya? Ya. Okay. Apa ni? Actually, season is one. Tapi kalau boleh kan orang kata continuous. Tak ada apa-apa pun. Just sambung je ya, macam monthly newsletter tu. Tapi ataupun bila you ada really promotion yang you nak buat, tawaran Aidilfitri ya, then you hantar ya, jadi orang baca lebih sikit. Kalau selalu kita kirim dia lepas tu dia tak baca selalu sangat kan. Okey Puan, faham. Thank you Puan. Okay, right.
Saya more ada soal, questions? saya ada lagi mau share Ya, atau Cik mau tanya Omar. lah ni. Actually macam saya punya planning kan, buat homestay di kampung, tapi cabarannya kira kita ada rumah-rumah lagi sebelah-sebelah kan, macam actually banyak customer kita mau dia privacy kan, tapi macam mana mau promote yang begitu? Ada rumah sebelah-sebelah. Actually di kampung lah kan, ada rumah Ya, betul, lain-lain. betul. Ya. Tapi dia di laut, di atas laut. Cuma saya punya kerisauan ni sebab dia privacy customer tu kan mungkin tiada. Jadi adakah itu boleh jadi gangguan ataupun boleh kita promote yang begitu juga kan? Macam mana nak promote? Okay, first you punya produk tu kena bagus ya. That means kalau you kata tak ada privacy, you buatlah sedikit privacy. That means buat pagar pokok-pokok ke, kayu ke, kan? Ya, nak bagi sedikit privacy kepada guest. Lepas tu buat sedikit aktiviti untuk mereka. Ya. Jadi orang jiran-jiran sebelah tak berapa ambil tahu sangat. Tapi hadang. I think you should do some fencing untuk bagi guest privacy. Untuk mereka pergi ke ke beach, ke mana-mana. Because kalau tak ada privacy tu, orang jiran-jiran tengok-tengok maybe tak senang ya. Tetamu tak rasa selesa, tak senang. Does that answer your question? Yes ma'am, yes ma'am. Thank you. Ya, okay. Pasal kalau rumah kampung kan senang, boleh buat cara kampung punya tanaman dengan pagar-pagar papan kayu. Ya, bagi atmosfernya tu merasa macam betul-betul balik kampung. Any more questions? Okay. Yeah. Ma'am, one more. Sorry. Kalau based on your experience kan, kira homestay ni macam kita libatkan juga kampung lah. Maybe macam kalau di Semporna ni kita ada produk budaya misalnya kan. Is it necessary to gain homestay like that? Tak. Itulah talking about homestay tadi saya cakap pasal insurance ya. Itu penting ya. Dan you nak buat kebudayaan, make them feel at home, balik kampung ya. You punya homestay tu punya konsep kena ada that kampung feeling ya. That kebudayaan Sabah punya tu masukkan dalam rumah tu ya. Jadi bila orang masuk, oh macam ni rumah Sabah, rumah di Semporna, begitu ya. Dan of course you boleh bagi dia satu senarai apa yang boleh dapat di Semporna ya. Ada kebudayaan ke, ada pasar. Dulu saya ada property di Lahad Datu, nama dia Grace Residence ya. Saya manage dia 5 tahun. Saya bilang kat owner tu, saya in fact tak mau pergi ke Lahad Datu, tapi dia minta tolong saya buat masa sebelum buka sampai dah buka running. Lepas tu saya bagi balik pada owner. So saya faham di sana kan, lain tempat lain dia punya budaya ya. So Semporna will be very nice. Tapi buat secara macam kampung di Semporna. Kadang-kadang kan macam kalau kita masukkan yang begini kan, kita kena rating lagi, harga tu naik sudah. Misalnya kita bayar untuk persembahan begitu kan. Jadi itu pula macam mana mau risiko begitu kita mau atasi ataupun kita ambil tak usah. Jangan. No, kalau ada kebudayaan apa-apa, arrange, biar mereka bayar. Kita tak usah bawa ke rumah kampung kita. You know, unless you punya staff ya, kaki tangan you sendiri boleh buat culture show tu. Itu bisa. You know? Saya ada juga yang kawan saya buat property di Pulau Pangkor. Dia buat kebudayaan malam-malam. Dia buat wedding ceremony, macam mana
cara kahwin kan, bersanding semua. Staff dia semua yang buat tu. Itu tak ada cost lah kan. Cuma dia carikan kos kostum saja. Oh, Ya. untuk tarikan saja kan? Ya, untuk tarikan mereka ada something to do. Tapi kalau dia nak tengok culture show, hantar dia keluar. Dia bayar. Oh, Dia bayar transport, dia bayar semua. Because for you to bring, it's cost for you. ya. Ya. Normally Ya. kalau kita letak harga package sampai 350 untuk itu, biasa kalau menginap saja 150. Tapi untuk sebab ada budaya ni kan, kita letak 250 ke 300 is necessary kah untuk customer? Tak. Ada customer, bukan semua customer nak tengok kebudayaan ya. Ada customer cuma datang nak relax. Ya. Tak mau jumpa orang, tak mau. Dia cuma mau relax, dia tak mau handphone, dia tak mau telefon, macam tu. Ya. So you can have dua package. Satu menginapan saja, satu masuk dengan kebudayaan dan breakfast ke, lunch ke, dengan makanan sekali. Jadi mereka tak tahu beza pricingnya. Ya, tapi you boleh buat with and without. Oh, okay. Thank you. Ya. Yeah. Thank you, ma'am. Siapa lagi? Okay, ma'am. Yes. Okay, saya mau tanya. Ya. Kalau misal kata kita buat chalet, so kita mau kepada eko pelancongan. So apa sebenarnya eko pelancongan ini? Eco pelancongan will be more greens, ya, more greens, more recycle, ya. You kena buat yang mereka recycle barang, benda yang you pakai semua barang recycle, dan hijauan, air hujan ditakung dan disiram kepada pokok, begitu. Ya. So ecotourism is betul-betul macam you tak ada pakai banyak sangat sabun punya tu, you know. Yeah. Pakai organik, mahal juga sikit, tapi greens ya, dalam forest, dalam dekat pantai pun boleh. Oh, I see. Ada pokok-pokok juga ya. Dan dalam bilik mandi pun kita bilang towelnya 2 hari sekali baru basuh, you know, sebab nak jimatkan pengurangan air dan sabun, begitu. Oh, I see. One question, Puan. Ya. Hello, okay. Actually, I just want to ask you about the persaingan harga. Ya. So actually, normally the customer before they make a booking. So They check. normally the customer they will check the price because macam saya actually tempat saya tu they have another resort lah, another penginapan atas saya, it's like a 2 or 4 lah, another company. But for example, my price for 1 pax for 2 day 1 night is 150. And then another company they sell about 100 lah for 1 pax. Wahlal kita tahu actually our company is boleh cakap the material and the good service tu memang layak lah kita bagi harga 150. Berbanding another resort they just charge 100. So normalkah kita kekalkan kita punya harga tu mengikut perkhidmatan yang berbeza-beza? Betul. Ataupun kita kena lihat dengan persekitaran kita untuk samakan harga dan servis kita tu berbeza daripada another company. So macam mana pendapat Puan? Okay. Memang betul. Kalau kita buat resort, kita pun kena tahu juga neighbours kita jual berapa harga, kan? Kita kena buat bandingan. Tetapi bila you dah set, kata you nak jual 150, orang sebelah jual 100, you kena cakap what is your value for money. Ya, value you tu apa? So kalau value you tu service nombor 1, ya. Kalau kopi mesti sedap.
Ya, kalau dalam kamar, dalam bilik, bedsheet Bilik, kita material. bersih, cantik, kamar kita cantik. Itu kalau you are confident ya, you have better product dan orang sebelah, then don't worry. Sebab bila customer datang, dia kata, oh situ 100 je. Saya punya, awak punya 150. Ya, Yes. tapi saya punya bilik saiz besar sikit pada orang sebelah. But you must know, you understand? You must know you punya value. What is your value? If you are strong in your value, you jangan takut orang sebelah. Ya, tapi kalau you sama, saiz bilik sama, orang sebelah punya building lagi cantik pada you, then you better relook at your pricing. Yeah, so don't be afraid. Yeah. But you must know your value. Yeah, apa you punya produk? Actually, I already asked the customer because the customer ni is actually dia sudah stay di resort sebelah. After they coming back, dia tak stay sana, dia stay tempat saya, and then I ask the feedback. Why? What is different? So a lot thing they share lah because because different of the product, the service, the management, the material. So Betul. Yalah. So we need to. So you see, so you dah tahu you punya strength, kekuatan you dah tahu. So gunakan kekuatan tu. Itu penting. And then I'm always ask the customer lah because they stay with us, we need to improve. We will ask for feedback for us lah. So macam mana nak improve, apa yang kurang. So every customer stay with us, we will tanya lah. So apa kekurangan? Ya, bagus. Jangan takut dengan nak tanya dengan guest ya. Betul. How was your stay? Ada apa-apa kebetulan saya boleh buat ya? Ya, betul. Share your feedback because penting. Kalau dia komplain pun, you terima kasih dengan dia bagi komplain. Ya, jadi dia pun tak terasa worry dan you pun tak sakit hati dengan dia sebab dia komplain. You terima kasih kerana you take it as positive. I kata feedback. Terima kasih for your feedback. So sorry you're not happy with your stay. Tapi datang balik, saya janji saya akan buat yang terbaik. You know, tapi apa yang puan cakap ni saya akan ambil tindakan. Begitu. So very important. You must meet your guests, customer. And then I agree about the two point is marketing is a mouth to mouth. Actually, this bagi saya is very important daripada network lain-lain because the customer they will sharing to another friend, another family. Betul. Itu yang penting, Because tapi you must not forget jika you bagus, dia nanti share dengan 10 orang aja. Kalau you tak bagus, dia nanti share dengan 100 orang. 100 orang. Itu yang pentingnya, you kena bagi dia happy. Dia happy, dia tak akan cakap banyak sangat. And then the second point, I agree, is a database. Yes. So always follow the customer. Collect lah business cards yang you dapat tu pun, you boleh buat database. You know, boleh kumpul WhatsApp, boleh kumpul broadcast, blast, semua boleh, kan? Yes. Alright, thank you, Puan. Alright, siapa lagi nak tanya soalan? Okay, ma'am. Saya nak tanya berkaitan dengan penginapan di kampung. Apakah kalau kita ada menyediakan tempat penginapan di kampung, apakah wajib kita menyediakan kemudahan dari segi makanan seperti itu ataupun lebih kepada kita biarkan macam pelanggan itu mereka yang bawa makanan mereka sendiri? Okay, kalau kampung tu jauh dengan tempat nak beli kedai makan semua, I think you should bagi dia guest option, pilihan nak makan, nak masak sendiri ataupun nak kami sediakan. Bagi dia option. Kalau kedai cuma jalan 5 minit sudah sampai kedai makan, mungkin dia tak nak masak. Sebab
kebanyakannya kalau orang datang holiday tu, dia tak nak masak. Dia mau relax, ya. Jadi dia boleh cakap, boleh tak you tolong masakkan, sediakan breakfast saya, lunch saya, dinner kita cari di luar. Mungkin ya macam tu, ataupun lunch kita cari luar dan dinner, breakfast dan dinner. So bila dia nak macam tu, you ada price you. You must have your pricing. Ya. So you must have pricing with makan, without makan. Ya, because ada orang yang mau istirahat saja, tak mau nak masak-masak. Dia tahu dia bangun makan sudah sedia. Kan? So bagi dia orang option. Bagi dia orang choice. Jadi you tak marketing you tak terlampau keras sangat ya. Oh, saya punya kenal ambil makan. Ya. You boleh sediakan dapur ya, tapi lagi satu saya nak cakap, kalau sediakan dapur, jangan sediakan dapur gas. Itu berbahaya. Mereka nanti bakar ke rumah you nanti. Kan? So maybe microwave, hot stove, electrical punya. Hot water kettle, macam tu. Tak so heavy cooking ya. Dengan gas, dengan semua ni, berbahaya. Saya kalau open burning tu, saya kurang suka. Sebab bukan semua orang yang mau jaga properti kita kan. Kita sendiri kena jaga properti kita. Kalau mereka terbakar kan, all they say sorry. Tapi sorry tak guna. Ya, so fikir. Eloknya kita sediakan makan. Di sebelah. Right, tadi Amira saya ingat nak cakap. Amira nak tanya apa-apa kah? Tak pun. Tak ada ya? Ya. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak soal? Macam yang puan cakap tadi, seeloknya jangan letak dapur gas. Tapi homestay saya, semua saya letak dapur gas. Okay, no. It depends on how you boleh, you ada orang tak dekat-dekat situ, homestay you, yang boleh jaga sama. Tengokkan the safety ya. Because safety, hygiene ini paling penting untuk you jaga buat homestay. Kan? Because kalau hotel ke resort ke kita ada, maybe you punya homestay should have fire extinguisher yang kecil handy di dapur. Kalau nak buat dapur gas punya masakan ya, sediakan yang tu, because that is safety. Kalau apa-apa kebakaran dia boleh put off. Ya, that is one. Hygiene, kebersihan ya, especially homestay and kampung stay. Ada juga yang tidak, they don't look after the place that well. So when you make sure your standard is there. Kebersihan, cantik ya. Experience rumah kampung, betul-betul macam rumah kampung. Tapi toiletnya mesti modern ya. Jangan kampung punya ya. So that one is a good experience. Dan kalau nak suruh dia masak, sediakan the safety issues. Ya. Kadang-kadang ini semua yang kita terlupa. Ya. Any more questions before we move on? Tak ada? What is our next one? I think is it pengurusan hotel? And also, Madam. Yes, okay. Ya. Actually ada banyak soalan, tapi saya minta soalan saya, boleh tak minta briefingkan apa yang kita akan belajar sepanjang 2 hari ni berdasarkan tentatif tu lah, supaya saya tak nak kita tanya soalan yang sama kan. No, ya, tapi listen, kita tak ada masalah dengan soalan. Anybody time soal jawab, please do ask questions. Kita tak kisah langsung. Jangan worry kalau you are the only one who's talking a lot. Because my previous session pun 1, 2, 3 yang soal yang sama, yang selalu bercakap.
Ya. Jadi okey, kita punya session hari ini dengan besok tadi pengenalan, lepas tu saya introduction saya punya company dan cabaran marketing dan apa cabaran saya masa saya buat, dan lepas tu kita buat pengurusan hotel. Lepas pengurusan hotel, yes. Lepas tu kita buat accounts on finance, what you need to know, how you need to bila buka company baru ataupun nak buka resort, what you need to prepare for financing, for accounting, kena buat budget, itu semua dia akan cerita. Lepas tu kita ada on food and beverage, belajar sedikit sebanyak on food and beverage, cara-cara kalau nak buat restoran, ya. Dan lepas tu kita ada kuasa internet, lepas tu kita ada HR. Itu habis untuk hari ini. Besok kita ada housekeeping. Housekeeping dulu atau front office dulu? Housekeeping dulu. Lepas tu front office. After that we have langkah-langkah mengatasi this pandemic. Then after that lunch. After lunch is we have a brainstorming session, discussion, followed by Mara punya presentation ending. Yeah, so you have a lot of time also with Mara nak tanya, nak apa-apa mengenai urusan perniagaan dengan Mara. Yeah, so don't feel bad, Cik Yaya or whoever. If you want to ask me as many questions, go ahead. This is your opportunity, 2 hari. Ya. Dan lagi satu pula kita bercakap about sharing and networking. So very penting yang kita network ni, kita faham satu sama lain dan kita duduk pun berjauhan. Jika kita nak minta tolong kawan kita, tolong viralkan untuk kita punya promosi, why not? We are not competing, we are complementing. Ya, sepatutnya kita kata kita friendly competitor, kan? So dia dekat Keningau, dia ni dekat Tenom, boleh aja. Ya, dia dekat Kudansang, dia turun bukit, dia nak duduk dekat Ranau, whatever. I bukan pandai sangat tapi I know a little bit about Sabah. I've been to many places there. So, you know, orang bukit boleh duduk dengan orang pekan, orang laut boleh duduk dengan orang pekan, macam itulah. Jadi networking is so important. So don't feel bad if you have a lot of questions. Any of us can answer you. Yeah. So any more questions before I move on? Dah clear ya 2 hari punya program? Ya, you akan belajar sedikit sebanyak macam mana housekeeping, kemas bilik. Kalau kita buat physical, kita tunjuk you kemas dalam bilik sendiri. Tapi sekarang pasal virtual ni, kan? Lain sedikit virtual dengan physical. Memang physical lagi mesra sebab kita ada kontak betul-betul ya. Okay, so let's move on to the next, pengurusan hotel. Ini pun saya nak buat quite brief sebab saya tahu kita punya background, banyaknya resort dan banyaknya nak buka. Jadi bagi tahu, okay go ahead. Bagi tahu what are the ciri-ciri you need to know. Yeah, so kalau you cakap penginapan, dia ada hotel, dia ada resort, dia ada homestay, dia ada kampung stay. That is under penginapan. Makanan dan minuman, kita ada restoran, warung, takeaways, deliveries, ya. Hiburan dan rekreasi, kita ada taman tema, kelab golf, stadium, gymnasium dan spa.
Ini semua under hospitality ya. Dan perkhidmatan pelancongan, kita ada bas persiaran, agensi pelancongan, syarikat penerbangan, agensi pelancongan will have tourist guides, kereta sewa. So all that, limousines, semua under hospitality. Right? And tourism. Okay, tanggungjawab pengurus hotel. So saya taklah buat hotel besar-besar punya, saya buat sederhana, ya, macam 3-star punya, tapi anda semua kena fikir ini adalah basic. Jadi kalau you punya resort kecil ataupun you punya homestay kecil, you adjust it, ya. So kita buat tanggungjawab pengurus hotel ialah untuk bagi staff happy, keuntungan dan pemilik happy, guest happy, semua. Jadi bila guest happy, owner pun happy lah, dapat duit masuk, kan? Jadi tanggungjawab pengurus is to make sure you ada pulangan yang bagus dan staff yang bagi good service dan owner yang happy sebab you bertanggungjawab. Okay, pengurusan hotel, go ahead, just put in, ya. Okay, kita ada asas-asas penting operasi, ya. Kawal, security, ya. Service, ya. Facility, apa yang facility you ada. Even your kampung stay or your homestay, you can have fishing rods for sewa. You can have kayak to go to the beach, to sewa, facilities. Itu under facilities, ya. So make your resort a value added. Ada benda yang boleh add value to your property, orang sebelah tak ada, macam tu, ya. SOP dan polisi syarikat itu penting. Kita sekarang memang terlampau dengar sangat SOP. Tapi tiap-tiap syarikat mesti ada SOP. Misalnya kata macam RHR punya SOP, saya punya SOP, telefon tidak boleh ring lebih pada 3 kali. Dia mesti dijawab. Itu satu SOP. Jadi bila kita, bila staff kita tak jawab phone dalam masa 3 ring tu, kita cakap kat dia, ini dah bukan SOP saya. Macam itulah. Jadi you kena come up with your SOP. Saya punya satu lagi SOP dia, saya senyum. Senyum itu SOP. Sebab apa? Dia kena greet guest dengan senyuman yang manis. Right? And then saya selalu kata kat staff saya, you tak mampu nak sedekah, sedekahlah senyuman you. So then dia tahulah bila dia senyum tu dia sedekah. You see? So you motivate dia orang dengan cara motivasi you dengan cara positif, ya. So peralatan, you must have your equipment in good condition, ya. Next. Contoh peralatan tu Puan? Ya. Boleh, Julia? Contoh dia? Oh, contoh peralatan, for instance, even hot water kettle dalam bilik, ya, kalau you bagi itu, you mesti adakan. You nak mini fridge dalam bilik, you kena adakan. That is peralatan, ya. Meeting, kalau you ada meeting room, you want banquet table and banquet chair, that is peralatan, equipment, ya. But if you're talking about homestay, yeah, your peralatan would be your beds, good mattress, yeah, aircon, that is peralatan, and that is an asset as well. So bila owner ada property, dia ada assets. Jadi you kena jaga dia punya aset-asetnya. Is it clear on the peralatan or you want extra Yeah, info? thank you.
Alright. Okay. Perancangan, ya. Bila kita nak buat satu-satu hotel tu, kita kena ada budget, ya, menepati target jualan dan keuntungan. So you kena buat budget, ya. You kena buat maintenance, penyelenggaraan. Bila kita switch rosak, kena ada satu orang yang boleh repair, ya. So you operate mengikut you punya budget. Jangan you punya budget macam ni, you belanja macam ni. You know, so ini semua kena ada structure, ya. Then you kena ada pemasaran, cara nak go online ataupun buat package-package yang menarik, ya. Pengurusan pembelian yang efektif, ya. Selalunya hotel, kalau hotel tu dia adalah dia panggil purchasing agent, yang kita buat kontrak dengan supplier, bagi kita harga yang kontrak selama 3 bulan, tak boleh naik, tak boleh turun. Kalau sayur kita beli macam tu. Ini kalau kat hotel lah. Kalau kecil-kecilan beli sendiri je lah, tak payah supplier hantar. Next. Okay. Carta organisasi hotel. Ini Puan. pun, ya. Cuba balik dengan never mind. Balik. Ya, yang tadi. Balik. Okay, balik. Okay, yes. Beroperasi mengikut budget, ya. Ya. Masih silent. Ya. Kalau sebab perniagaan kecil-kecilan kan, kalau Ya. seperti sekarang nih masa pandemik, jadi beroperasi mengikut budget, ya. Jadi kan masa ini memang pendapatan tiada. Oke, tapi Betul. kita ada pekerja yang perlu dibayar gaji. Ya. Kalau pada pendapat Puan, apakah tindakan yang Puan akan lakukan? Okay. Kita kena discuss dengan, kita pun boleh dapat bantuan daripada kerajaan kan. Dia bayar kita PSU, you bayar gaji, dia bayar balik, you bayar kata 1,200, dia bayar balik RM600. Itu kita boleh dapat daripada kerajaan. Ataupun kita kena bincang dengan staf kita, kita kena potong gaji sebab kita tak ada cukup bajet. Ya. Ataupun kita cakap dia, saya bayar you as part time saja buat sekarang, saya tak ada duit nak bayar full gaji. Tapi at least dia ada sedikit income pada tak dapat income langsung. So banyak cara kita boleh buat, bercakap dengan staf kita. Ya. Memang kita kena operasi mengikut budget. Bila kita buka hotel operating, don't talk about pandemic, then you kena ada gaji sebulan you nak 10,000, ya, duit api 1,000, duit air berapa. Itu semua penting you buat dulu sebelum jadi you tahu you tak run. Kalau you terlebih, you kata oh sebab okupansinya penuh, pasal tu api pakai banyak, aircon pakai banyak, misalan cakap, ya. Tapi sekarang dalam pandemik ni tak boleh nak buat apa. Kalau you tak mampu nak bayar duit gaji, you kena cakap dia terus terang. Tapi kalau you nak juga mereka datang bersihkan bilik, bersihkan laman apa, you bilang I have to pay you only part time. Itu yang sebaiknya. Because owner banyak tak mampu nak bayar gaji selama-lamanya. Tapi kerajaan dia boleh tolong, cuma dia tak mau you potong gaji staff. Liza, you want to say something, Liza? Ya tu, kata bincang dulu ya.
I need to go to the washroom sekejap. Recording stopped. Okay, thank you. Right. Oops. Thank you, Lisa. Any more questions? I move on, huh? Move on, please. Okay. Organization chart ni cuma nak bagi you indikasi ya. Kalau ada hotel manager atau owner di atas tu, dan operationnya tengok apa yang ada. Kalau ada room sahaja, maybe itu front office punya division dengan housekeeping, ya, dan maintenance. Itu penting, 3 serangkai itu, housekeeping, front office dengan maintenance. Kalau tidak, siapa nak jaga apa-apa rosak. Dan accounts, you have to have admin and finance, purchasing, accounts, dan security. Ini kalau ada yang 20 room hotel or and above, you need this. Even 10 room hotel, you also need some people. Yeah, security is important. Then sales, you have a sales coordinator sahaja. Then F&B, you need chef, you need cooks, you need supervisor, service. This is organization chart. Yeah. Next. Okay. Perkara-perkara lain yang perlu. Yeah. So you must have your service standard. Yeah. You set up your service standard. Then you must know how many staff dalam tu, promosi hotel, harga bilik, ya, dan you kena ambil tahu bil api berapa, dan keep your track record, your bil api bulan-bulan, so that bila you buat budget tu, you dah tahu ada track record. Your expenses, you kena keep. Yes, Cik Ismet, you want to ask something? Ismet Ulam Raja. Aduh. Ini main-main punya ni. Ya. Ada apa-apa soalan? Tak ada ya, saya sambung. So it is very important yang a manager should get involved. Ya. Some maybe tidak perlu, macam stok simpanan diesel. Kalau you ada generator, you have to have. Ya, yang mana di pulau kalau ada generator in case of breakdown, then you must know you punya stok cukup ke tak cukup ke. Right? Next. Okay, rutin harian pengurus, ya. Penting, you check your email, you check your manager on duty punya siapa kerja malam semalam, apa dia tulis, guest mana tak happy, semua tu kena baca laporan, ya. Lepas tu you kena have your morning meeting or taklimat dengan staff. Siapa tetamu mana nak datang,
biliknya dah siap belum. Ini semua penting. You kena tahu. You kena ambil tahu sebagai manager, sebagai owner. Ya, ada juga owner managers sendiri tak ambil siapa-siapa. Dia nak jaga. Jadi dia mesti ambil tahu berapa guest nak datang, biliknya dah siap belum. Jadi tetamu taklah marah dekat you, komplain banyak-banyak kan? You punya standard sudah di set up. Next. Ya, kalau ada meeting room, you want to check your meeting room je setup dah okey tak okey, macam mana guest nak. And then kalau ada masa, you beli cawan kopi dengan guest, you tanya mereka how is the service, ada apa-apa lagi, nak tahu. Macam ada orang yang nak jual kebudayaan tu, cultural show. Yeah, maybe you can ask the guest, you know, what are you doing today? Kalau tak ada apa-apa, mau tengok kebudayaan ke, kita boleh arrange. Begitulah. Jadi you must take care of your guests dari masuk sampai keluar mereka happy. Because you are giving them an experience. Ya, satu pengalaman. Bila mereka masuk tempat kita tu, mereka kena rasa pengalaman yang mereka tak boleh lupa. Itu penting. Next. Tadi macam saya cakap, bila guest, kita dah tanya meeting dengan staff kita, siapa nak datang hari ni, berapa bilik. Jadi dia kata, you tanya bilik dah siap belum? Dia kata dah. Maybe sekali-sekali, you pergi buat spot check. Tengok betul ke bilik dah siap. You know, kalau kita ada buffet punya makan, kita check the food sebelum guest datang. Check. Jadi kita check dulu for the food dah set up belum. Kalau ada function, begitu juga. Ya, you must give your personal touch. Jadi bila orang balik, orang nanti cakap, oh my God, that place you pergi, the manager is all over the place. Tak tahu mana dia duduk, mana dia tinggal. Kan? So, gambar yang lagi satu tu bilang pemeriksaan kawasan terakhir sebelum berehat. Ya, kalau macam kata kita punya homestay pun, kalau kita selalu di sana ada apa-apa bisa dibantu, wow, guest mesti happy. Dia kita tengok tu ownernya sendiri ada sini tanya kita, kan? Next. Okay, ini banyak laporan. Kita mesti sediakan a proper hotel operation lah ya. Daily revenue report, hari-hari kutipan jualan bilik berapa kita mau tahu ya. And then bulan-bulan kita nak tahu laporan profit and loss, laporan untung rugi bulanan ya. Laporan kemalangan jika ada. Mereka mesti kena tulis incident report. Kalau gas jatuh, terselio kakinya, kena tulis. Jadi kita kena ambil tahu. Laporan oleh manager on duty. Macam itu, ini more towards malam lah. Kalau kita tak ada di sana, kita nak siapa yang ganti kita tu, make sure writes the report. Then laporan aktiviti pengurus jualan, sales. Kalau ada sales staff, dia jual berapa bilik, berapa apa, semua dia kena bagi laporan. Then kita ada number 6, guest comment card. Itu pun kalau boleh bubuh dalam bilik, suruh dia isi. Tapi kadang-kadang mereka kalau dalam bilik tu dia tak mau isi. So maybe you can just take a moment of their time dekat masa nak check out tu, tanya dia. Boleh tak kita tanya, how was your stay? Bagus kah, selesa kah, happy kah? Dan ada soalan kata, would you recommend someone to come and stay with me? Dia nanti kata, yes, of course, I'm very happy here. So there, so dia sign, so dia tulis sikit. Begitu. Ya, laporan petugas malam, ya, night audit.